हम लोग एनसीपीआई एक साथ है सब लोग। हाँ, ठीक है ना। लेकिन एनडीए की अगर बात करें, आप लोग एनडीए का हिस्सा है, अपने को मानते हैं? देखिए, हम लोग जो देश के लिए बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। एनडीए की बैठक में जाएंगे आप लोग? एनडीए की बैठक होगी, दोबारा जाएंगे? करेंगे मोदी जी के? कल प्रधानमंत्री ने बुलाया सुबह। इनवाइट आया है शायद, बताया है, एक कॉल भी आया है, तो जरूर जाएंगे। और जब इनवाइट आता है और देश के प्रधानमंत्री का इनवाइट आता है या होम मिनिस्टर का इनवाइट आता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। आप लोगों ने गर्व की बात है। लेटर भी लिखा है आज। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट इशू को लेकर क्या कहेंगे? वो लेटर आपको हमारे साथियों ने दिया होगा, तो वही बात है। और कल मैंने 377 भी इसी मुद्दे पर, कल 377 लगा था मेरा, तो वो उसी पे यही डिटेल लिखी हुई है, तो आपको उधर से भी पूरी डिटेल मिलेगी। तो मतलब आप एनडीए का हिस्सा हैं आप लोग? हम लोग तो एनसीपीआई के साथ है और देश के लिए जो भी हम अच्छा कर सके, देश के लिए जो भी बेहतर हो, हम उसके साथ रहेंगे। जिन बिल का सपोर्ट करके आप लोग भी करेंगे? एनसीपीआई, मैंने कहा कि देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा हम उसके साथ रहेंगे। और देश का एनसीपीआई में ही है हम। देखिए, जो वोटर्स डिलीट हुआ है, ट्राइब्यूनल में अपील करके रखा है, वो जो हियरिंग हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है, जिस वजह से वोटर को उनका जो बेनिफिट सरकार दे रहे हैं वो पूरा नहीं मिल रहा है। इसलिए जल्द से जल्द हियरिंग करके उनका नाम अपलोड कर दे, यही बात हमारे गृह मंत्री जी को रखा। और दूसरा, जो आपका मस्जिद मंदिर जहां भी माइक बजता है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डायरेक्शन के मुताबिक चले, वही उनके पास हम लोग निवेदन किया। उन्होंने देखेंगे, समझेंगे। শতাব্দী রায়, অসিত মাল, খলিলুর রহমান, ইউসুফ পাঠান, আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মূল বিষয় দুটো ছিল যে আমাদের মসজিদের যে মাইক, সে মাইক নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতদিন একটা পরম্পরা চলছে, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে, আমরা সেই গাইডলাইন মেনেই চলতে চাই। রিলিজিয়াস যে কোনো বিষয় হোক না কেন, সেখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, সকলে, শিখ, ইসাই যারা আছি, আমরা সকলে মিলে সরকারি যে গাইডলাইন আমরা সেটাকে মান্যতা দিই, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারটাকে মান্যতা দিই এবং শব্দদূষণ আইন মেনেই আমরা এটা করতে চাই। তারপরেও বাংলার পুলিশ বিভিন্ন মসজিদে হানা দিয়ে আজকে ধর্মীয় স্থান থেকে, মসজিদের উপর থেকে সেই মাইকগুলো খুলে নিচ্ছে এবং তারা যাতে আজান না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করছে। এই জন্য আমাদের ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমরা আমাদের কমিউনিটির এই বিষয়টা বলেছি। আমরা সমস্ত ধর্মের মানুষ যেভাবে আমরা সুদীর্ঘ দিন ধরে চলাচল করি গোটা বাংলায়, সম্প্রীতি বজায় রাখি, সেই সম্প্রীতি বজায় রেখেই যেন আমরা চলতে পারি। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে এটা যেন না করা হয়, এটা আমরা অনুরোধ করেছি। এবং সরকারি যদি গাইডলাইন মানতে হয়, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ মানবে, সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে মাইক সেইভাবেই বাজবে, আমরাও সেটা মেনে নেব। কিন্তু একটা সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করে যেটা করা হচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং হতাশার। আমরা অনুরোধ করেছি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে যে আমাদেরকে অন্তত স্বাধীনভাবে বাংলায় বসবাস করার যে অধিকার ভারতবর্ষের গণতন্ত্র সংবিধান দিয়েছে, সেই সংবিধান এবং সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনেই আমরা চলাচল করব। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, আমরা সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে চাই, সেটা করা হোক। দ্বিতীয়ত, এসআইআর আমাদের বড় প্রবলেম। আমার শুধু মুর্শিদাবাদে 5 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে যারা সেখানে স্থায়ী বসবাস করে, জন্মসূত্রে তারা বাংলার নাগরিক এবং তাদের ভোটার কার্ড, আই কার্ড, পাসপোর্ট, বিভিন্ন, তারপরে আধার কার্ড সমস্ত আছে, বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও আজকে তাদের নামের ভুল, কারোর বানান ভুল, কেউ খাতুনকে বিবি হয়েছে, কেউ বেওয়া হয়েছে, এই পদবীর সামান্য ভুল ত্রুটির জন্য 5 লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদে। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।